There's trouble happening here at the creperie, I'm just telling you right now. Okay. Un moment, j'ai entendu que les crêpes sont d'origine chinoise. Que pensez-vous? Non. Non? Sûr? Sûr. C'est pas possible? C'est pas possible, ma Non? chérie. Ni 5%? Non, rien. Non. C'est comme si moi j'étais chinois, c'est pareil. Tu vois, c'est pareil. Est-ce que je suis chinois, moi? Non. Tu mérites un bisou. C'est bien, Christine. Merci beaucoup. I think you deserve the honoris causa reward as a French citizen yes. from Paris. Yes. Because your performance with the crepe, I'm sure I will not be able to do as good as you did. And you I'm know what? serious. It was difficult because he was on me. Yeah, I was panicking. Merci beaucoup. Merci Okay. bien. Au revoir, À monsieur. bientôt, Bonne Christine. journée. À tout à l'heure. He's in love now. Oh my God, I better go before I get married again. Could a dish, a recipe, have evolved in numerous places without any contact?